शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आसंतु जीवा खबर उपर को खाता को आसीबो पंचम पर्याय सुभद्रा टंका एही दिन मिलिबो 5000। सुभद्रा योजना को नै बड़ खबर 3 दिन रे 2 थर मिलिबो टंका डबल किस्ती पाइबे हिताधिकारी ए नै बड़ घोषणा करि सारचंती राज्य सरकार। मार्च 6 तारिख रे मिलिबो प्रथम किस्ती रो पंचम पर्याय टंका आउ तापरे परे पुणी दिनक परे आउ थरे मिलिबो सुभद्रा टंका। मात्र 3 दिन भितर 2 थर टंका पाइबे हिताधिकारी अर्थात 10,000 टंका बैंक अकाउंट को आसीबो। सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 1 कोटी पार होइतिबा बेले मार्च 8 तारिख रे एका बेले समस्त खाता को जीवो सुभद्रा योजना टंका। एहा द्वारा 1 कोटी रो अधिक हिताधिकारी उपकृत हेबे। परवर्ती खबर सुभद्रा नै बड़ घोषणा मार्च 31 डेडलाइन। सुभद्रा योजना रे आवेदन पई राज्य सरकार शेष तारीख धार्य करिसंती। आग्रही महिला माने मार्च 31 सुधा आवेदन करबा को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना दैछंती। मार्च 8 परे पुणी नुआ हिताधिकारी माने सुभद्रा योजना रे शामिल हेबे। सेमानकु आगामी राखी पूर्णिमा रे एककालीन 3टी किस्ती प्रदान कराजिवो बोली उपमुख्यमंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर राशन कार्ड पाई ऑनलाइन रे किपरि आवेदन करिवे क्यों डॉक्यूमेंट आवश्यक। राशन कार्ड भारत सरकार को द्वारा जारी करा जायतिबा एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। प्रत्येक राज्य रे राशन कार्ड तैयारी करिवार सुविधा भिन्न भिन्न उपाय रे जोगाई दिया जाए। समस्त राज्य रे भिन्न भिन्न पोर्टल माध्यम रे राशन कार्ड पाई आवेदन करिवार व्यवस्था करा जायछि। विशेष कथा हेउछि ऑनलाइन सुविधा प्रवर्तन हेतु लोकंको आउ सरकारी कार्यालय रे बुलिबा को पड़िबो नाही। आपण 15 रु 20 दिन मध्य रे राशन कार्ड पाई परिबे। राशन कार्ड पाई ऑनलाइन रे की आवेदन करि परिबे जानंतु। ओडिसा रे राशन कार्ड पाई आवेदन करिबा को हेले आपणकर ओडिसार नागरिकता थिबा आवश्यक। परिवार रो मुख्य एहाकु निज नाम रे कराई परिबे। राशन कार्ड पाइबा पाई आपणकर सर्वनिम्न बयस 18 वर्ष हेबा उचित। जे कोनसी राज्यर जे कोनसी नागरिक जहांक पाखरे पूर्वरु राशन कार्ड नाही से एहा पाई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। राशन कार्ड पाई क्यों डॉक्यूमेंट आवश्यक जानंतु। आय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, ठिकाना प्रमाण, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, एलपीजी गैस संयोग, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो। परवर्ती खबर राज्य रे बढ़ुची ग्रीष्म प्रवाह। स्कूल कॉलेज पाई खूब शीघ्र आसीबो गाइडलाइन। स्कूल कॉलेज पाई खूब शीघ्र आसीबो गाइडलाइन। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी दिन कि 2 दिन मध्य आसीबो स्वतंत्र गाइडलाइंस। ए नै स्कूल और गणशिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित राजस्व विभाग आलोचना सरिछि बोली मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। मंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे केबेठु सकाळुआ स्कूल कॉलेज हेबो छात्र छात्री किपरि सुरक्षित रहिबे से नै गाइडलाइन आसीबो। केवल स्कूल कॉलेज नुहे राज्यवासी भी 2 दिन मध्य आसीबो स्वतंत्र गाइडलाइन जारी कराजिबो। एहाकु मानिबा को परामर्श दैछंती राजस्व मंत्री। परवर्ती खबर चाषी को बड़ उपहार धान और गहम उपर मिलिबो अतिरिक्त फायदा। चाषी को पई सरकार अनेक योजना आरंभ करछंती। एहा द्वारा सेमानकर अर्थनीतिक समस्या दूर होई पारिबो। एहार माध्यम रे मध्य प्रदेश सरकार चाषी को कल्याण पई एक बड़ घोषणा करिसंती। चाषी को समृद्धता निश्चित करबा उद्देश्य रे सरकार धान उपार्जित पाई हेक्टर पिछा 4000 टंका सीधा सड़क चाषी को अकाउंट को ट्रांसफर करबा को जाउजंती। एही टंका मार्च मासरे चाषी को अकाउंट को पठाजिवो। अन्य पटे गहम उत्पादन को मध्य बड़ रिलीफ दिया जायछि। सेमानकु समर्थन मूल्य 2425 क्विंटाल पिछा अतिरिक्त 175 बोनस मिलिबो जहा फल रे एहा क्विंटाल पिछा 2600 टंका होइजिवो। परवर्ती खबर राज्य रे पारद उपर मुहा 38 डिग्री डेंगला बौद्ध। बलांगीर 10 शहर तापमात्रा 37 डिग्री पार। मार्च आरंभ रु ही सूर्य को कोप बढ़िलाणी। पाणीपाग पूर्वानुमान कहूछि आगको आहुरी बढ़िबो। पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे दिनकु दिन तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस टपिबो। 12 तारिख परे उत्तर ओडिशा तातिबो। रविवार बौद्ध और बलांगीर तापमात्रा 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहिछि। 10 शहर ताती 37 डिग्री सेल्सियस पार करिछि। बौद्धर दिन तापमात्रा 38.2 डिग्री रेकर्ड होइछि। शनिवार बौद्धरे दिन तापमात्रा 37 डिग्री थिला। रविवार एहा पाखापाखि 1.5 डिग्री बढ़िछि। बलांगीर 38.1 डिग्री रहिछि। अनुगुल रे 37.9 डिग्री, टिटलागढ़ रे 37.6 डिग्री, भद्रक और झारसुगुड़ा रे 37.5, जाजपुर रे 37.2, बारिपदा सोनपुर और भवानीपाटना रे 37 डिग्री रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर स्कूल रे पिला स्मार्टफोन व्यवहार करिवे ना नहीं कोन कहिले कोर्ट। स्कूल रे पढुथिबा पिला एबे स्मार्टफोन व्यवहार करिबारे व्यस्त। कोरोना परठारु पिलामानकर ऑनलाइन क्लास करुथिले। एही क्लास परे परे
ପିଲାଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଫୋନ ନେଇ ଯିବାରେ ବି ଲାଗିଲେଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେତେ ଜରୁରୀ ସେ ନେଇ ଓକିଲାତି କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ପୂରଣ ହେବ 1083 ପଦବୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଦର୍ଶନ ଗହଳିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ମୋଟ 1083 ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମ କ୍ୟାଡ୍ରୁ 1 କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 2ଟି ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 10ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 8ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 31 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 24 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରିଲରୁ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଥିଲା ତାହା କୋହଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବାଧିକ 5000 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରିରେ ସରକାର କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ପାଇଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ତିଆରି କରିବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପାଇଲଟ ତାଲିମ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି 50 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରୀ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ପେସାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକ୍ରମେ 300 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ସେଥିରୁ 50 ଜଣଙ୍କୁ ବଛାଯାଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି 50 ଜଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପାଇଲଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 8 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବେ। ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ତାଲିମ ନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।